तो भाई मैंने बर्तमान जीवा घर को खाया प्रबल जोर भोक है। बैगण पूरा छड़ा होची देखो टिके रेडी हो गला बर्तमान बैगण आ टमाटो हाथ 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 देखिकी इे अनेक सियाड़े माने अभ्यास हो जाए तुम है बोपाल इे कौन मेसीन भाया काटुच इे देखला बेलू कथा भी होच। हाय सांग मैंने केमती अच्छा आशा करती भल थे मुझे भलरे अच्छी। आज आम मैडम कौन रोषे करने कि काटुंट देखा चलत आ दीपर बेड़े मुझे खावाई आसवि से रेडी हो जाइए तो से कौन आइटम बनइबे पचार बुझा चलत। तो भाई मैंने आज आम मैडम कौन काटुंट रोषे करने हाथ 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 देखिकी इे अनेक सियाड़े माने अभ्यास हो जाए तुम है बोपाल इे कौन मेसीन भाया काटुच इे देखला बेलू कथा भी होच माने काटियार तुम अभ्यास अच्छी ना कौन है बाप घर एमती तुम न देखिए काटुल बोपाल मु डरी गली पूरा। आ मैडम जो बैगण गुड़ा आनी कौटू आनी बैगण गुड़ा काली पुओ आनी जाइए से कड़े जाइए बाहर बिलाती आनी बंधाकोबी आनी बड़ पुओ जाइए आनी हाथ बाजिब देखिकी एमती किसी अच्छी मैडम आमर बर्तमान काटिया लगी पनीपरिया सब आटा कौन आइटम हम भजा हाँ भजा से भजा करा खाड़ भात गरम भात कहार कोटा आइटम दरकार सब रेडी हो जाइथियो। तो भाई मैंने आप देखुले कि आमर आइटम कौन करा होची आज कौन रोषे हम चलतु बर्तमान जावा ड्यूटी दीपर आसवा खावाई मैडम आमर कौन आइटम करेंगे देखा तो चलते ए ड्यूटी जावा आसवा दीपर बेले आसिले खावाई से देखा कौन आइटम बनाऊँ मैडम देखा चलतु बर्तमान ड्यूटी जावा। तो सांग मैंने बर्तमान पलि आसली मो अटो पाख आप देखुं यहाँ हूँ मो अटो तो चलतु बर्तमान अटो नहीं जावा स्टाण को जाकि बेपार पत्र टे करवा केमती कौन बेपार हो देखा चलतु। तो भाई मैंने बर्तमान मु पलि आसली मेन रोड को चलतु स्टाण को जावा तो भाई मैंने बर्तमान मुझे स्टाण पहुंची गली खातार नंबर लिखा ए नंबरटा जो मोर आसो ये गाड़ी पर भाई मोर पड़ो ये तो एमती किसी अच्छे आज ब्लॉग चलतु। तो भाई मैंने बर्तमान जीवा घर को खावाई प्रबल जोर भोक है तो ये मध्यस्थर भितर अच्छी जो फ्लाएओवर अच्छी ना से फ्लाएओवर देखी जाऊँगी घर को प्रबल भोक है भाई आबनी बर्तमान दिन 2:30 खंडे बाजिला आवा घरे जाकि खाइबा गाधेकी आने बर्तमान आप देखिपे आम से गाँ भीतर को मुझे बर्तमान एमती किसी रास्ता अच्छी चलतु घर को जावा मैंने देखते बर्तमान मुझे आसली खरा बेले खावाई घर को तो चलतु जा घर को खाइबा भोक लगे प्रबल चलतु जा घर को खाइबा गाधेकी। तो बर्तमान आम मैडम कौन टमाटो बैगण सब पोड़ा पोड़ी चल देसी आइटम रे कौन कर टमाटो पोड़ा हम आ बैगण भी पोड़ा खाई जाइए। तो बर्तमान फाइनाली पड़े आसी घर को खायापाई आमर बैगण पूरा छड़ा होची देखो टिके देसी हिसाब रे खाइबा बैगण पुड़ी की चपटी खाइबा केमती आज तार टेस्ट लागिवो ताको देखिबा टिके आ देसी हिसाब रे हमें खाइबा।
ବାଇଗଣ ପୋଡାକୁ ଏବେ ଛଡା ହଉଛି। ଛଡେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଚକଟିକି ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ମିଶେଇକି ଦଳିକି ଖାଇବା, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ହିଁ ଲାଗେ। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି ଦ୍ୱିପହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଛଡା ଚାଲିଛି, ପୋଡା ହେଇକି ଛଡା ଚାଲିଛି। ଛଡେଇଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଜମେଇକି ଦେଶୀ ହିସାବରେ ବନେଇବା ଆଉ ଖାଇବା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଖରା ଦିନେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡା ହେଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳିବା। ଏଇ ତାଟିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ଏବେ ଦଳା ହବ ଆଉ ଖାଇବା। ତାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ଥାଏ, ବହୁତ ମଜା ଥାଏ ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବାଇଗଣ ପୋଡାକୁ ଟମାଟୋ ପୋଡା ଦଳିବା ଆଉ ଖାଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକା ହେଲା, ସୋରିଷ ତେଲ ପକା ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବେ ଦଳା ହବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦଳା ହବ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଖାଇବା। କେମିତି ମଜା। ପଖାଳ ଭାତ, ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ ହଉଛି ପଖାଳ ଭାତ। ତ ଦେଶୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଖାଇବା ଯଦି ଏମିତି ପୋଡା ବହୁତ ବଢିଆ। କାହିଁକି ନା ରୋଗ ବାଗ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସି ନଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଚିକେନ ମଟନରେ ସେମିତି କିଛି ଭିଟାମିନ ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ପୋଡା ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ଦେଶୀ। ରସୁଣଟା ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ମିଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରସୁଣ ମିଶେଇଦବା। ରସୁଣ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆହୁରି ଆସିଯିବ। ସୋରିଷ ତେଲ ଲଙ୍କା ଏସବୁ ପଡିଗଲାଣି, ଏବେ ଦଳା ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବାଟା ଆଜି ବହୁତ ମଜାଦାର ହବ। ବାଇଗଣ ପୋଡାକୁ ଟମାଟୋ ପୋଡା ଦେଶୀ ହିସାବରେ ତାକୁ କରାହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଶୀ ହିସାବରେ ପୁରା ବନେଇବା ପୋଡିକି ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବା, ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଥାଏ। ଓ ଭାତ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଟାଇପର ହଉଛି। ହଉ ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ। ବହୁତ ମଜା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇଲି ପଖାଳ ଭାତ, ବାଇଗଣ ପୋଡା, ଟମାଟୋ ପୋଡା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡିଓଟି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଅଲଗା ଭିଡିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।